Ćao ljudi, imamo još jedan unboxing. Sad ćemo da vidimo o čemu se tu radi. Počeli su da pristižu. Poštar će da izludi noseći mene pakete. Vidimo o čemu se tu radi. Oho, ja mislim da je u pitanju MGC version 2 i G-Met. Jeste. G-Met koji je zgužvan potpuno. Oho. I MGC V2 stickless. Yes. Nice. Prvo ćemo da pogledamo Met. Nice. Awesome, man. Da vidimo koja je razlika između Yuxin. Ovo je baš neka druga. Baš neki drugi materijal. Nice. There's the walk here. Nice Met. Inače, ima manja verzija sada, mislim da dođe ovako nekde, samo što je malo veći u dužinu ili širinu, kako već. Ali htio sam prvo veliki zato što mi malo ljepše izgleda. Možda nabavim i manji, ali nemaju ovih dugmića za tajmer, tako da ovo je čisto radi na stolu da, na primjer, kad slažem u toku dana, ako ne koristim tajmer nešto, pa mi nisu dugmići ni potrebni da mi ne smeta rukama. Inače na Yuxinu kad slažem, ovdje mi uvijek smeta ovako, na primjer, ako ne koristim tajmer, ako slažem na tastaturi i tako nešto. Ali je odličan tajmer. Ima svakakvi nekakvi dizajn, ne znam kako je ovo pravljeno, ovo ručno crtano, što li je to. Nice. I sad glavna stvar. MGC V2. Vidimo kako se to otpakiva. Aha. Nice. Fina kutija. Ovo se otvara s ove strane. Aha. Prelijep dizajn kutije. Imamo kocku. Imamo neke accessories, očigledno, i notove koji ispadoše svuda. Izgledaju kao natovi na gun, ali malo su drugačiji. Malo drugačiji koncept. Baš me zanima šta će da rade na kocki kad je zamijenim. Dobro, neka stoje tu. To ćemo tek naknadno nekad da isprobamo. Da vidimo šta imamo u accessories box. Imamo pamflet. Imamo rezervne magnete. Odlični su. Rezervne magnete i šrafciger. To je to. I da vidimo glavna stvar. Kocka. Shadeovi izgledaju nenormalno dobro. Nenormalno dobro izgledaju. Nadam se da će biti dobra kao V1, samo što sam ja navikao na stickerless kocke, pa V1 mi manje odgovara zbog toga. Da vidimo. It looks nice. Man. Prvi scramble. Magneti nisu nešto posebno jaki, kao što mogu da primijetim. Da vidimo kako je stanje na V1. Jesu li, da vidimo. Da, jači su magneti na V1. Moguće zato da su došli ovdje neki jači ili šta li, ne razumijem se puno o magneta, nisam puno koristio magnetne kocke. Ali osjećaj nije loš. Vidjet ćemo šta rade ovi drugi natovi, možda će kocka bolje i osjećaj imati.
Sve u svemu nije loša kocka uopšte. Mogu smo da uradimo jedan sol. Da vidimo samo kako se ponaša. Da vidimo. Da. Ok. Ne izgleda uopšte loša kocka. Sada kad budemo testirali, vidit ćemo koliko mi odgovara. Malo je loose, ali dobro, 23,74, nije loše. Uglavnom, testirat ćemo to danas, uradit ćemo nekih 50-ak solova da provjerimo kakva je kocka i da li mi odgovara. Možda je malo, ne treba je lubova pošto je već lubovana, ali možda je malo stegnem pošto je malo pre loose za moj stil, ali dobro. Uglavnom to bi bilo to, unboxing MGC V2 Stickless i Chi Mat koji izgleda savršeno. Vidimo se u sljedećem videu i hvala na gledanju.